الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله عايزين نشوفوا ليكزارسيس 55 من الكيس المدرسي ماكسيمات. دونك عندنا لا فونكسيون ديالنا هي هذه اف دو اكس كتساوي اكس على بلس 3 سور اكس او كاري موان زاد. سي اون فونكسيون اللي هي اون فونكسيون راسيونيل، يعني عندها dénominateur et numérateur. Première question, c'est déterminer l'ensemble de définitions de f. Donc première chose, نحاول أننا نحددوا ce qu'on appelle l'ensemble de définition. Donc d de f. Alors automatiquement d de f شنو هي؟ ملي تبقى عندك واحد لا فونكسيون بحال هذه اللي عندها dénominateur et numérateur، alors نقولوا donc directement soit x de r soit x de r tel que خصنا ضروري هاد x au carré moins 1 ça doit être différente de 0. Alors équivalent مباشرة نكتبو هنايا équivalent سيكون عندنا x moins 1 fois x plus 1 bien sûr لأن هذه remarquable différente de 0. alors ملي كنحلو هاد ليكواسيون هادي نلقاو بأن x moins 1 ستكون différente de 0 ou x plus 1 différent de 0. Alors automatiquement x différent de 1 ou x est différent de moins 1. Voilà. Alors d'abord l'ensemble des définitions d'Anna d de f c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Bien sûr moins 1 ما دخلاش l'union de moins 1 jusqu'à 1, l'union de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc il y a l'ensemble de définitions pour la première question, le petit a. Deuxième question, c'est déterminer ou bien étudier la parité de f. Donc, l'intervalle c'est symétrique, donc de toute x appartient à d de f, on a moins x appartient aussi à d de f. Donc ضروري خصنا نكتبوها. عاد ممكن نبداو نحددو f de moins x. f de moins x c'est moins x tout à la puissance 3 sur moins x au carré moins 1 bien sûr égal هي تجينا automatiquement هي moins x à la puissance 3 sur x au carré moins 1. alors automatiquement d'abord automatiquement شنو عندنا f de moins x égale لاحظوا معايا مزيان هذه كلها هي moins f de x. donc conclusion نقولوا بأن f c'est une fonction comment elle est impaire. alors là donc f c'est une fonction impaire. Voilà. D'abord, je passe à la question suivante. Et donc, pour la deuxième question, le petit a, c'est on considère dans R l'équation 3x plus 3 moins 8x au carré plus 8 égale à 0. Première question, vérifier que 2 c'est une solution de E. Alors, il suffit de remplacer x par 2. Donc, on remplace, pour répondre à cette question, donc on remplace x par 2. Donc, on écrit 3 fois 2 à la puissance 3 moins 8 fois 2 à la puissance 2 plus 8. donc هي تساوي لنا هي 3 في 8 moins 4 في 8 هي 32 plus 8. alors هي 24 moins 32 plus 8. donc il y a 32 moins 32 égale à 0. alors automatiquement ملي كنلقاو انها كتساوي لنا 0 هذا signifie quoi؟ donc automatiquement نقولوا بان alors ولا donc 2 c'est une solution de E.
c'est une solution de 2. Bien sûr هنايا اوتوماتيكمون بحال اللي بقيتو عاقلين على لي بولينوم. هنايا ماذا نستنتج بان هاد 3 هاد ليكواسيون 3x على بويسونس 3 موان 8x او كاري بلس 8 راها غتكتب على هاد لا فورم هادي، غتكتب على عندنا x موان 2 فوا q دو x. دونك هادي باش نقولو بان سوليسيون. دابا حنايا باش اننا نريزولو ليكواسيون ونلقاو لي سوليسيون الاخرين خصنا نلقاو عاوتاني هاد كي دو اكس. بيان سور باش نلقاوها غنستعملو لا ميثود دو لا ديفيزيون euclidienne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. غنكملو مع لا ديفيزيون euclidienne باش اننا نلقاو هاد كي دو اكس. دونك غنديرو دونك on effectue la division euclidienne. Voilà. Donc c'est 3x à la puissance 3 moins 8x au carré plus 8 divisé sur, bien sûr, x moins 2. Alors باش نصاوبوا هاد الديفيزيون euclidienne لاحظوا معايا بان ما عندناش هنايا x. alors x خصنا نديروه. donc on va écrire 3x à la puissance 3 moins 8x au carré plus غادي نزيدو 0x plus 8. هادي مهمه بزاف. دونك هادو لي ديفيزيون euclidienne خصكم ما تنساوهاش، تبقاو ديما تستعملوها. alors on va faire دابا نعملو 3x sur x هي 3x au carré. 3 au carré fois x نديرو هنايا بلس اي جداء منها نديروه في ناقص. alors 3x هي moins 3x à la puissance 3. عندنا كذلك هنايا نعملو كذلك 3x fois 2 هي moins مع هي بلس 6x au carré. دونك نديرو العملية ديال هي moins 2x au carré. bien sûr نهبطو هاد 0x plus 0x. donc divisé sur moins 2 هي moins 2x. moins 2x fois x هي moins 2x au carré مع moins هي plus 2x au carré. moins 2 في moins 2 هي plus 2 مع moins هي moins 4x. alors on va faire la somme. عطينا هنايا هي donc c'est 0. donc هنا عطينا c'est moins 4x. d'abord نهبطو هاد plus 8 بحال هكا. alors moins 3x au carré moins 2x donc c'est moins 4. هنايا إلا عملنا moins 4x sur x c'est moins 4. moins 4 fois x moins 4x مع moins هي plus 4x. moins 4 في moins هي plus مع هي moins 8. alors c'est 0 0. alors d'abord on peut dire que le ex ديالنا donc q de x هي هذه هي q de x. donc e اللي لقينا شنو كتساوي لنا بحال هكا تساوي لنا هي e نكتبوها هنايا. donc 3x à la puissance 3 moins 8x au carré plus 8 égale x moins 2 x moins 2 fois 3x au carré moins 2x moins 4. donc عاوتاني pour résoudre les solutions خصنا نحلو هاد المعادلة باستعمال discriminant delta. بعد ما درنا la factorisation d'abord on résoudre l'équation هذه le deuxième degré. donc on résoudre l'équation 3x au carré moins 2x moins 4 égale à 0. donc on va utiliser le discriminant delta. donc delta égale il y a moins 2 au carré moins 4 fois moins 4 fois 3 يعني b au carré moins 4 ac égale c'est 4 moins fois c'est plus 16 4 48 donc عطينا هي 52. donc هذه هي delta. alors automatiquement عندنا هنايا هذه supérieure. alors nous avons deux solutions.
racine de delta غادي يكون هو racine de 52 هو racine de 4 fois 13 هو 2 racine de 13. Alors automatiquement نقدروا نقولوا donc عندنا le x1 ديالنا voici plus 2 racine de 13 sur 2 votre voici 6 et عندنا x2 ça هو كيساوي لنا 2 moins 2 racine de 13 sur 6. Alors automatiquement عندنا x1 هي simplifie ب 2 donc غتجينا هي 1 plus racine de 13 sur 3 et x2 غتساوي هي 1 moins racine de 13 sur 3. Alors d'abord les solutions sont donc les solutions d'abord كلهم نقولوا donc s ديالنا s كنا في الاول لقينا 2 ياك ولقينا 1 plus racine de 13 sur 3 ودابا كذلك 1 moins racine de 13. donc هادو هما لي سوليوشن كلهم ديال E. Voilà, d'abord je passe à la question suivante. Alors, la question B, c'est on déduire les antécédents du 8 sur 3 par F. هنا طبعا هنا باش اننا نحدوا لي زانتيسيدون شنو هو الانتيسيدون هو واحد F2 واحد X عوض سي نتايا في لا فونكسيون ديالك يعطيك 8 sur 3. دونك حنا باش نلقاو لي زانتيسيدون خصنا نريزودر هاد ليكواسيون هادي. on a besoin de résoudre cette équation. Donc, alors, je vais dire, donc, on résoudre l'équation f de x égale 8 sur 3. يعني هي équivalent, on a x pour 3 sur x au carré moins 1 égale 8 sur 3. Alors, automatiquement, alors هنا نديرو bien sûr نضربو هاد الوسطين في الطرفين. donc بحال هكا نديرو 3x à la puissance 3 égale نديرو 3 في x à la puissance 3 égale 8 fois x au carré moins 1. donc je développe, donc 3x à la puissance 3 égale 8x au carré moins 8. donc je m'accouche في طرف واحد. donc غادي 3x à la puissance 3 moins 8x au carré moins plus 8 égale à 0. donc هذه هي l'équation اللي نحلوها. وهذا يعني هذه هي E. إذا بغيت هي E. alors automatiquement d'après la question précédente اللي كان قبل la question petit a je pense la question petit a on a les solutions de cette équation. هما les solutions جبرنا S جبرنا كاين 2 كاين قلنا 1 plus racine de 13 sur 3 لقينا 1 moins racine de 13 sur 3. alors automatiquement شنو عندنا automatiquement donc les antécédents هما هادو les antécédents. alors automatiquement les antécédents sont 2 et 1 plus racine de 13 sur 3 et 1 moins racine de 13 sur 3. هادو هما يعني إلا بغينا نوضحو أكثر يعني F2 2 راها هي اللي كتساوي 8 على 3 وكذلك F2 1 plus racine de 13 sur 3 حتى هي كتساوي لنا 8 على 3 وكذلك F2 de 1 moins racine de 13 sur 3 حتى هو كيساوي 8 على 3. voilà donc هادو هما les antécédents ديالنا. d'abord je passe à la question suivante. La question 3 qui va montrer que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1. donc d'abord troisièmement خصنا المطلوب منا هو اننا ندرسو لا مونوتوني يعني كرواسونت في الانترفال اللي هو moins 1.
الوغ شنو نديرو هنايا؟ هنا هاد الانترفال هذا نحاولو نقسموه الى قسمين، بمعنى من موان زان زيرو وزيرو داخل بيان سور لونيون زيرو ان. علاش قسمناه؟ قسمناه لا لشيء، فقط لان باش نستعملوا لا باريتي، يعني او ليو دوتيدي على الانترفال بجوج غادي ندرسو فقط على مجال واحد. صافي. دونك هذا هو ليسونسيال. دونك لكن بشرط ان يكون هذا الانترفال هذا خصو يكون سيميتريك بارابور ا زيرو، بمعنى ان زيرو يكون هو لو سونتر. يعني مثلا عندنا ان كنلقاو موان زان، دونك هذا كيتسمى لا سيميتري بارابور ا زيرو. دونك غنكتبو هنايا. دونك بويسكو هاد موان زان ان، هاد الانترفال هذا سي بويسكو est symétrique, donc il suffit d'étudier sur مثلا ناخدو 0 1 هنايا خصنا نفتحو هذا 0 1. الوغ دونك هنا شنو نديرو بيان سور نديرو لو تو دو فارياسيون. غادي ندرسو لو تو دو فارياسيون، هو اللي غادي يقدر يعاوننا. دونك سوا x appartient à 0 1 directement. الصورة كتمشي وكتجي. فوالا. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, donc, x appartient à 0,1. Automatiquement, donc, on a comme le vidéo. F de x moins f de y. Donc, on a le x, y sur x moins y. Donc, on a remplacer. Donc, on a équivalent. F de x moins il y a, donc, il y a x à la plus 3 sur x au carré moins 1 moins. Il y a y à la puissance 3 sur y au carré moins 1. On a tout sur x moins y. D'abord, je vais dire d'abord, نوحدو المقام. Donc, on dira rapidement. عندنا هي x moins y. وهذا الدينوميناتور هذا نهبطو لتحت، هو x au carré moins 1 fois y au carré moins 1. Donc, automatiquement, عندنا هي نضرب x à la puissance، donc x à la puissance 3 y au carré، نضرب هذا في هذا، moins x à la puissance 3 moins x au carré في y à la puissance 3 moins مع moins هي plus y à la puissance 3. فوالا بحال هكا. دونك اجينا دونك نحاولو نديفلوبيو شويه. دونك اجينا بيان سور دايما x moins y x au carré moins 1 fois y au carré moins 1. دونك هنايا شنو عندنا هنايا غنحاولوا ما امكن. هنا شوف معايا مزيان، غادي y على بلس 3 مع x على بلس 3 نكتبو هنايا y على بلس 3 موان x على بلس 3. عندي x y هنايا غادي فاكتوريزي x. الوغ انا جو فاكتوريز باغ x au carré y au carré، تبقى لنا هي x موان y بحال هكا. الوغ دابا نحاولوا نبينوا هادي شويه. الوغ غادي نعملو بحال هكا. دونك هنا عندنا y على بلس 3 موان x على 3 هي الا بغيت نقلبو غادي ندير موان، غنعمل y موان x فوا x au carré plus xy plus y au carré moins x au carré y au carré. هنايا نديرو x moins y bien sûr sur x moins y. عفوا هذه خصها تكون x moins y لأنها متناقص. دونك هنايا عندنا x moins y. هنا نديرو x au carré moins 1 هنا y au carré moins 1. دونك دابا شنو غنديرو؟ بيان سور لاحظوا معايا. دونك هنايا غادي سي جو فاكتوريز باغ x moins 4 غتمشي من هنا ومن هنا ومن هنا. الوغ غتبقى لنا هي موان نفتحو القوس، غتبقى لنا x au carré plus xy plus y au carré
moins عملنا بها تولي plus x au carré y au carré sur x au carré moins 1 y au carré moins 1. الوغ هذه هي النتيجة النهائية ديالنا. دونك نقرا ورقة بيضاء أخرى ونكمل. لو تو دو فارياسيون ديالنا هو هذا هو لو تو دو فارياسيون. دونك غادي نحاول دابا ندوزو الإشارة ديالو. حنايا قلنا pour tout x pour tout x appartient المجال اللي هو الانترفال ديالنا 0 1 يعني ماذا استنتج؟ حنا دابا عندنا دابور عندنا x est inférieur à 1 et y حتى هو inférieur à 1. alors automatiquement x à la puissance x au carré هو inférieur à 1 et y au carré inférieur à 1 équivalent أن هاد x au carré moins 1 فهي inférieur à 0 et y au carré moins 1 فهي inférieur à 0. alors automatiquement يكون عندك le produit de produits هذا négatif وهذا négatif. alors le produit يكون positif يعني x au carré moins 1 fois y au carré moins 1 يكون البرودوي يكون بوزيتيفمون. alors هذا فيما يخص الدينوميناتور. دابا نشوفوا الفوق بيان سور لي نومبر pour tout x appartient 0 1 هادو كلهم بوزيتيف وعندنا الموان. alors automatiquement et moins x au carré plus x y plus y au carré plus x au carré y au carré هذا كله يكون inférieur à 0. donc ce qui fait بأن le taux de variation il est inférieur à 0. alors là donc le f est décroissante donc f est décroissante sur l'intervalle ديالنا اللي هو 0 1. donc f est décroissante sur 0 1 puisque f est impair, donc alors f est décroissante aussi sur intervalle moins 1 0 d'où f est décroissante sur moins 1 1. وهكذا نكون قد أجبنا عن الإكزرسيس 55. أشكركم على حسن المتابعة وانتظروا مجموعة من التمارين الخاصة بماكسيمات ولا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. بعد ما أجبنا أعزائي التلاميذ على التمارين لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك لتشجيعنا إن شاء الله على مزيد من العطاء. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تمارين أخرى من ماكسيمات ترونك كومان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في قناتنا الآن.